Ralph Waldo Emerson. Small action are the key of great action. Hello everyone, my name is Aldo Losu, who will accompany in new discussion in the climate change. We title Gemelam for Achievement Indonesia Future. Climate change. Introduction. Have you ever experienced change in the weather that always occur? For example, in the morning, the weather feels bright and is predicted to always be sun. But in fact, in the afternoon, the weather immediately changes. This is due to climate change. Even the BMKG cannot predict it. Or in the dry season, it rains. In the rain season, there is drought. This is the work of climate change. Let's find out more. Keep following this video. Pernah nggak sih para teman-teman itu merasakan perubahan cuaca yang selalu terjadi? Misalnya, pada waktu pagi, cuaca itu terasa cerah dan diprediksi akan selalu cerah. Tapi nyatanya, pada waktu siang, cuaca itu langsung berubah. Hal ini disebabkan karena perubahan iklim. Bahkan BMKG saja tak bisa memprediksinya. Atau pada musim kemarau, turun hujan. Dan pada musim hujan, malah ada kemarau. Hal ini adalah pekerjaan dari perubahan iklim. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk ikuti terus jalan video ini. Discussion. What is climate change? Climate change is a long-term change in the average weather patterns on Earth. It includes change in temperature, precipitation, wind patterns, and other climate phenomena that occur globally or regionally. Over a long period of the time, usually tends to hundreds of years, current climate change is mainly caused by increasing concentration of greenhouse gas in the atmosphere, such as carbon dioxide or CO2, which are produced by human activities such as burning fossil fuels, deforestation, and industry. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata di bumi. Ini mencakup perubahan dalam suhu, curah hujan, pola angin, dan fenomena iklim lainnya yang terjadi secara global atau regional selama periode waktu yang panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun. Perubahan iklim saat ini terutama disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Impact of climate change. 1. Global temperature increase. Earth's average temperature is increasing, result in extreme temperature, heatwave, and seasonal change. Peningkatan suhu global. Temperatur rata-rata bumi meningkat mengakibatkan suhu ekstrim, gelombang panas, dan perubahan musim. 2. Change in rainfall patterns. Rainfall patterns might change, result in more severe flooding or drought. Perubahan pola hujan. Pola curah hujan dapat berubah mengakibatkan banjir atau kekeringan yang parah. 3. Drought and forest fires. A hotter, dry climate can increase the risk of forest fires and reduce water availability. Kekeringan dan kebakaran hutan. Iklim yang lebih panas dan kering dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan mengurangi ketersediaan air. 4. Environmental damage. Climate change can damage ecosystem, threaten spatial and resource biodiversity. Kerusakan lingkungan. Kerusakan iklim dapat merusak ekosistem, mengancam spesies, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Gemelam 2K Overcoming Climate Change. Gemelam atau generasi mengenal alam is an idea that emerged to overcome global warming because our aging generation is the slot to unlock the key. Gemelam untuk mengatasi pemanasan global karena kita generasi muda adalah slot untuk membuka kunci tersebut. In my opinion, seeing the impact of climate change, the government must step in. I made a proposal to make it clear. Menurut pendapat saya,
Melihat dampak dari perubahan iklim, pemerintah harus turun tangan, dan saya memberikan usulan untuk membuat Gemelam. Tonight is an organization that was formed to provide solution to the government in dealing with climate. Gemelam ini adalah organisasi yang dibentuk untuk memberikan solusi kepada pemerintah dalam menangani perubahan iklim. But the task is not just to provide solution, but with action. Such as dropping rubbish in its place, using technology well, so that it can be example to other people and can have an impact. Tapi tugasnya bukan hanya memberikan solusi saja, tetapi dengan tindakan seperti buang sampah pada tempatnya, memanfaatkan teknologi dengan baik agar bisa menjadi contoh kepada orang-orang dan bisa berdampak. Maybe we will even make Ngopi Gemelam or Generasi Mengenal Alam to get know nature for generation to educate the public about the importance of protecting the environment. And this is also one kind of effort made to introduce the public to the current condition of the world. Bahkan mungkin kami akan membuat Ngopi Gemelam atau Generasi Mengenal Alam untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga lingkungan, dan ini juga salah satu semacam upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat akan kondisi dunia saat ini. We meet because many people don't know about the current condition of the world. For this, we will also provide outreach to the community so they can know how to protect nature. Sometimes people suddenly destroy nature because they don't know. Kami akan membuat ini karena banyak orang yang tidak mengetahui akan kondisi dunia saat ini. Untuk ini, kami juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana menjaga alam. Terkadang masyarakat itu secara tidak sengaja merusak alam karena mereka tidak mengetahui hal ini. In effect, the solution to climate change is simple. We just need to use energy efficiently, don't estimate energy, and practice sustainable agriculture, which means knowing how to manage forests and existing resources. Sebenarnya, solusi untuk perubahan iklim ini sederhana saja. Kita tinggal menggunakan energi dengan efektif dan efisien. Jangan menggunakan energi berlebihan dan melakukan pertanian yang berkelanjutan, yang artinya tahu mengelola hutan serta sumber daya yang ada. And the hope is that Gemelam can become Indonesia weapon to overcome climate change. Dan harapannya Gemelam ini bisa menjadi senjata Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Closing, climate change is a global problem that requires cooperation from all parties to overcome its impact. With collective action, we can help slow the rate of climate change and protect the environment for future generations. Perubahan iklim adalah masalah global yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk mengatasi dampaknya. Dengan tindakan kolektif, kita dapat membantu memperkuat laju perubahan iklim dan melindungi lingkungan bagi generasi yang mendatang. Read this. Let us together to provide innovation solution for Indonesia melaju lebih maju. That's all from me. Thank you. That's all, and thank you.